Oh, ito daw. Oh, yeah, kunin mo. Oh, yeah, kunin mo. Ito na lang para kung sinasabi nila. Mamimili. mamimili. Isa lang ha, isa lang. Isa lang. Uno mo lang. Wala silipan. Hoy, wala silipan. Pili lang. Taas lang. 3, 2, 1. Oh, cut. Hawakan mo. Okay na, pang. Okay na. Ay, taas mo. Oh, ilan? Oh, next. Panalo lahat. 5. Yan. Okay. Hawakan mo, itin mo. Oh, Hey! oh! Solid and pera. Next. Oh, ito daw. Alin. Ayan. Hawak. Ito, hawakan mo. Hawak. Oh, yan. Yay! Next. Alin, pili. Ayan. Hawakan mo, tama, matumba. Piso! Ay, 5 piso. 5 piso. Sorry, 5 piso na sa'yo. Next. Ayan, yan. Candy! Ano, candy ba yan? Candy and 50 pesos. 50 pesos. Next, ibae. Alinay. Pili ka, Nay. Pili ka, Nay. Alin. Wait lang. Alwan, basta surprise. 5, 4. Ayan daw. Ayan daw. Hawakan mo, Nay. Hawak mo. Nay, hawak mo yan. Hawak mo. Alam, Nay. Wow! 100 pesos. Okay, next. Balik mo yan. Hindi, tanggalin mo na. Okay. Next. Yun daw. Ito. Hawakan mo. Okay. Hoy! Maraming pera. Ito daw. Ito. 500 lang daw. Hey! 50! Si Tita. Tita. Yan. Tita. Wala kayo nakapapanood ng malaki. O, kunin mo na. Hey! 100 pesos. Swerte makabuta ng 500. Next. Next. Hawakan mo. Bigyan mo. Hey! Next. Okay. Nice, Mamsi. 10 piso. Oops! Oy, kika na. Hey! 50! Alin. Up! Taka 10 piso lang yan. Magnet. Nasaan? Magnet na madali. Ito. 50! Hindi mo na. Hoy, candy ka pa. Up! Hawakan mo. O, kunin mo. Alin. Nice start! Turo mo. Pili ka, turo. Turo. 500. Wala. Paano yung kamay na? Oh, kunin mo. Open. Hindi, tanggalin mo natin. 500 ah. 500 Yay! Hindi, yun, barya. Barya yan o. Pili. Oo. Si Daddy. Sabihan o, yun. Kunin mo. Yan. Oh. Eh, malaki. Yasin! Oh. Ang
surti nyo naman. Akin ito. Dulo. O, sige, hawakan mo. Swerte kayo ah. Ulo ka pa! Ulo ka pa! Layo. Binting. Kakaiba yun ah, baka yun na yun. Hop. 20! Pili ka. Baka matumba. Baka matumba, walang hawak sa mesa. Turo. Ayan. Ayan, kunin mo. Kunin mo yung 500 mo. Kunin mo. 20 uli. Yan, yan pa. Lagay mo dito. So, wait lang. Oo. Next. Ayun daw. Ayan. Hawak mo, hawak. Ah. Para 500 yan, Liz. Swerte mo, 500. 20! Walang talo ah. Next. Next. Sige yan. Hindi mo yung baso dito. Baso yung lagay mo. Magagamit pa yan. Alin? Kunin mo na. Ito okay din yan eh. Oh, papel. Oh, baso. Yan, kunin mo. Tita, ikaw. 500! Si tita! Hey! Pili lang. Ay, pili! Yun na yun. Wait lang, hindi na cut. Kita lahat, Kunin mo na, tita. Kunin mo. Oh! Ayaw mo pa yan? Ikaw, Gia. Alin din. Hawak mo yan, hawak mo. Saglit. Patutok mo yun. Hawak mo. Yung kunding, matalas yun. Ayan. Ano yun? Nasa baso. 50. Ayan, alin? Ano? Where? Where? Choose one. One. Next. Saan? Ayan, go. Kunin mo na. Next. Oy, walang sa ano. Walang Oh. Choose. One only. Choose one. To. Okay. Choose one. Okay, get it. Chocolate and jelly, 20 pesos. Lagay mo dito. Sino makuha ng 500? Kaya nga eh. Kaya yun. Game. Wait. Saan be? Ito daw. Talo ka ni Sian.
Next, next. Alex, next. Oo, wait lang. Kamay. Walang ano. Oh. Tap, tap. Yan. Okay. Hey! Baka matamaan ha, baka matamaan. Priya, 500. Sus. Puputulin ko lang ha. Oh. Sige, get one. Just one anak, chocolate. Go. Atina, sa Atina na. Yun na. Atina! Oh, sige, Oy, sige. oy, 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 oy. Magkano? Get one. Ikaw ka isa. Ayan na. Oh, yan na. Baso sa mga bata para may Oh, layo. Oh, layo, layo, layo na. Kuya, ikaw kuya. Layo na. Oh, ilagay mo dyan. Oh, ito daw. Oh, yan, kunin mo. Oh. Sige. Next. 5,000 nga yan eh. Oh, alin. Putol na lahat yan. Hey! Saan? Oh, Yan din ala, may mabaya eh. oh, mamili. Go naman, kuha na. Angat na. Kunin na. Taas mo na. Hey! Alisin nyo na. Oh, okay. Hey! Okay. Oh, pili ka na. Oh, sige. 10 pesos tan. Oh, pili. Sampo. Hey! Pili ka kumari. Saguin mo. Ay, balang ko. Pupusuan ka ni. Sige. Jermaine. Oh, ito 2,000 to. 2,000. Pili sa. Eh, Hindi, meron pa. Hindi ka. Last 3 ha. Last 2. Dalawa na lang. Last 2. Dalawa na lang. Oh. Mamili ka na. Oh. Sabay. Oh. Sabay. Okay, congrats. Next game. Ay,